اتنا ڈیپلی سنتیں، یہ حدیث، قرآن شریف اور اتنا سب کچھ جاننے کو مل رہا ہے کہ بہت اسپیشل ہو گیا ہے. اینڈ آنیسٹلی اسلام اتنا خوبصورت ہے نا، جتنے مسکنسیپشنز ہیں وہ کلیئر ہو رہے ہیں. اب اس حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کیا کہتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں. واپس آ کر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. کیا میں محمد صاحب نہیں ہوں؟ کیا آپ محمد صاحب نہیں ہیں؟ یا یہ جتنے لوگ ہیں یہاں پر وہ محمد صاحب نہیں ہیں یا بھگوان نہیں ہے؟ میرا دوسرا پارٹ اگلا پارٹ بھی ہے. اس کا اگلا پارٹ یہ ہے، اگر میں اسی بھگوان، اسی اللہ، اسی جیسس کرائسٹ کا تھوڑا اپمان کروں اسی کے راستے پر وہ پانے کے لیے، تو کیا میں غلط کروں گا؟ بھائی صاحب کا دو سوال ہے. کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ کیا یہاں لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر ہے اور انسانوں میں سب سے بہترین مثال ہے. ہم ان کے ذرا بھی قریب نہیں ہیں، نہ یہاں کون ان کے قریب ہے. وہ ایک مثال ہے انسانیت کے لیے کہ کس طریقے سے اچھا اور سچا مسلمان بننا چاہیے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے دکھائے ہوئے راستے پہ چلیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر تھے اور سب سے عظیم پیغمبر ہے. آپ کا دوسرا سوال کہ اگر میں ان کا اپمان کروں گا تو کیا غلط ہے کیا صحیح ہے؟ نہیں، انہی کے راستے کو پانے کے لیے. انہی کا ایگزامپل دیتا ہوں میں. جیسے میں کوئی آرٹیکل لکھتا ہوں جس میں تھوڑا کانٹروورسی ہوتی ہے بھگوان کے اوپر یا اللہ کے اوپر، اور اس سے میں جو پیسہ کماتا ہوں وہ اسی کے راستوں، اسی کے بندوں کے لیے لگاتا ہوں، تو کیا غلط ہوگا یہ؟ بھائی صاحب نے کہا کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپمان کرتا ہوں، اسلام کے خلاف آرٹیکل لکھتا ہوں، جو پیسے بھگوان کے لیے کہنا چاہتا ہوں. بھائی صاحب آپ نے سوال کیا، جواب دینے دیں گے کیا نہیں؟ ہاں دیجیے. آپ سوال کے بیچ میں کر رہے ہیں، آپ میرا جواب سن رہے ہی نہیں. میں ڈاکٹر ہوں، ایک انسان سوال پوچھتے ہوئے جواب سن ہی نہیں سکتا. آپ انسان ہیں نا؟ آپ لوگ کے ذہن میں ایسا بولتے جاتے، جواب ختم ہو گیا کیا بولا سمجھا ہی نہیں. سارے لوگ سمجھ جائیں گے، آپ سمجھیں گے نہیں. سوال ختم ہو گیا تو آپ کو چپ چاپ رہ کے جواب سننا چاہیے. صحیح جواب سننا چاہیں گے آپ؟ ہاں بالکل. ماشاء اللہ. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کے خلاف لکھتا ہوں، جو پیسہ کماتا ہوں پھر اسلام کے کام میں لگاتا ہوں، صحیح ہے؟ وہ پہلی مثال اگر آپ سنتے تو سوال ہی نہیں پوچھتے تھے. اب میں نے کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ چوری کریں گے اور اس پیسے کا استعمال کریں گے غریبوں کے لیے، کیا صحیح ہے؟ اگر کوئی آپ کے پیسے چوری کرے گا، آپ کے لاکھ روپے چوری کرے گا اور کہیں گا کہ وہ تھوڑے پیسے میں غریب میں بانٹتا ہوں، کیا خوش ہوں گے؟ خوش ہوں گے کیا؟ ہاں کہ نہیں؟ اگر وہ میرے لیے یوز کرے گا، میرے آپ کے لیے نہیں، دوسرے کے لیے آپ خوش رہیں گے؟ نہیں. کیوں؟ تو آپ کے ساتھ دوسرے کی چوری کر سکتے پھر. اسی لیے صحیح کام کے لیے صحیح راہ ہونا چاہیے، غلط راہ نہیں. تو اگر آپ کہتے ہیں میں اسلام کے خلاف لکھوں گا اور اسلام کے فائدے کے لیے استعمال کروں گا، ایسے استعمال کی ضرورت ہی نہیں خدا کو، نہ تمہاری نہ میری. اللہ کافی ہے. اگر آپ غلط کام کریں گے، چوری کریں گے اور چوری کا پیسہ غریبوں میں بانٹیں گے، آپ محنت کرو، خود کماؤ. یہ غلط کام کر کے کمانا غلط ہے، انسانیت کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے. السلام علیکم، میرا نام ہے سیمنتو ہیمبروم، میں ویسٹ بنگال کا رہنے والا ہوں. میں ایمان لانا چاہتا ہوں. میں صاحب کو صحیح سنا، آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ میں صاحب مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی، مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. آپ کو کوئی بھی زبردستی کرے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. کوئی بھی دباؤ نہیں. کوئی بھی مالی دباؤ نہیں. کوئی بھی آپ کو رشوت دے رہا ہے؟ نہیں. نہیں نا؟ کوئی پریشر نہیں؟ نہیں. آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں ایک دم. اپنے ذہن سے، ہاں. کھلے دماغ سے؟ ہاں. کیونکہ اس ہمارے مذہب میں، اسلام میں، کسی کو زبردستی مسلم بنانا حرام ہے. نہ ہی اسلام میں حرام ہے، اس دیش ہندوستان میں بھی کسی بھی مذہب میں زبردستی کوئی بھی غیر مسلم کو مسلم بنانا یا کوئی مذہبی بنانا اس دیش میں حرام ہے. لیکن اگر کوئی انسان اپنے دل سے کوئی مذہب بدلنا چاہتا ہے تو یہ ملک اس کو پوری اجازت دیتا ہے. ہمارا ہندوستان بہت کم ملک ہے دنیا میں، بہت کم ممالک ہے دنیا میں جس کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ ایوری سٹیزن ان انڈیا ہیز اے رائٹ ٹو پریچ، پریکٹس اینڈ فالو دا ریلیجن. ہر ہندوستانی ناگرک کو اجازت ہے کہ وہ جو بھی دھرم چاہے اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے اور اس کا پرچار کر سکتا ہے. یہ ہندوستان بہت کم ملکوں میں سے ہے. یہ باقی مغربی ممالک کہتے ہیں فریڈم، کوئی فریڈم نہیں. یہ ویسٹرن کنٹری، امریکہ، انگلینڈ کہتے ہیں لیکن فریڈم نہیں ہے. ہندوستان میں الحمدللہ اٹ از دا بگیسٹ ڈیموکریٹک کنٹری ان دا ورلڈ. اور ہم خوش ہیں کہ اس دیش میں
ट्रू फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये अमेरिका इंग्लैंड कहती फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभी मेरे पीछे पड़ गई है, अमेरिका भी पीछे पड़ गई है, मेरे इंग्लैंड भी पीछे पड़ गई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच उनको हजम नहीं होता है। उनके स्टैटिस्टिक्स कोट कर रहा हूं मैं, एफबीआई के स्टैटिस्टिक्स कोट कर रहा हूं, एफबीआई को पसंद नहीं आ रहा है। डर है क्या कल मुझके ऊपर वो लेबल लगा दे, ताकतवर है ना, कोई भी लेबल ताकतवर लगाता है वो लेबल चिपक जाता है, मैंने कहा ना मेरी तकरीर। लेकिन फानूस की तरह हिफाजत जिसकी हवा करे, फानूस की तरह हिफाजत जिसकी हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इंशाल्लाह भाई मैं अरबी में दोहराऊंगा कलमे को। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह आप मुसलमान उठ गए। मेरा रिक्वेस्ट है मेरा, जी हाँ भाई साहब बोलिए। मेरे को बांग्ला में कुरान किताब चाहिए और सर इंशाअल्लाह। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। माशाअल्लाह बहुत से बंगाली आ रहे हैं, वो भी मुंबई में। लगता है बंगाली चैनल शुरू करने के बाद बंगाली लोगों को भी अल्लाह ताला हिदायत दे रहा है। इंशाल्लाह भाई साहब आ सकते स्टेज के ऊपर। हमने तकरीबन 6 साल अंग्रेजी चैनल शुरू किया था पीस, और तकरीबन 4 साल पहले पीसी उर्दू, और तकरीबन 9 पीसी बांग्ला। वो हदीस अल्लाह के रसूल क्या इंशाअल्लाह एक इस्लाम हर घर में फैलेगा, हर घर में पहुंचेगा। मैं अल्लाह से बताऊं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि इस चीज को जरिया बनाए पूरा करने के लिए। अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमारी जरूरत ही नहीं। द रबिश दैट वी आर, हम जो रबिश है अल्लाह को हमारी जरूरत ही नहीं। हम अल्लाह से दुआ करते कि हमें जरिया बनाए। अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं, अल्लाह ही काफी। अल्लाह को पीस टीवी की भी जरूरत नहीं, न अल्लाह को जाकिर की जरूरत है। हादा मिन फज़ल रब्बे, ये फजल है अल्लाह का। और हम जो इतने गुनाहगार है फिर भी हम अल्लाह से दुआ करते कि हमारी जो छोटी बोझ जिहाद है, जिहाद लोग के कान खड़े तो जिहाद कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं अल्लाह के राह में। इंशाअल्लाह भाई साहब आ सकते हैं स्टेज के ऊपर। मैं आपको बंगाली कुरान मजीद का तर्जुमा दूंगा और अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपकी मुश्किल का हल करे और इंशाअल्लाह इस दुनिया और आखिरत में आपको सफलता दे इंशाअल्लाह। जी माइक नंबर 3 में कोई भाई गैर मुस्लिम भाई सवाल करना चाहे। नमस्कार। गैर मुस्लिम डिटेल में वो की सवाल है, वो नॉन इस्लाम कबूल ये सब क्यों है? बहन ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि जो नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहता है तो ये सुन्नी है, ये 24 है, ये क्यों है? बहन कुरान मजीद में कहीं भी सुन्नी और 24 नहीं लिखा है। 24 नंबर का सूरा है लेकिन कुरान मजीद में 24 नहीं लिखा है, न सुन्नी लिखा है। मुस्लिम उसे कहते हैं जो अमन सलामती हासिल करता है अपनी जिंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करने के बाद। तो कोई भी गैर मुस्लिम जब मुस्लिम बनता है उसे कुरान मजीद के जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात है कुरान मजीद में और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात है सही हदीस में, उस पर अमल करना चाहिए। ना ही कोई सुन्नी, ना ही कोई 24, ना ही कोई 26। सही है मुस्लिम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बात पे आपको अमल करना चाहिए। और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बात में कहीं भी 24 नंबर नहीं है, कहीं भी सुन्नी नहीं। लफ्ज़ है मुस्लिम। कौला इन्ननी मिनल मुस्लिम, कहो कि मैं मुस्लिम हूँ, कहो कि मैं सजदा करती हूँ उस अल्लाह के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इस्लाम कबूल करना चाहती सुन्नी या 24? कंफ्यूज जी कंफ्यूजन। हाँ तो ना सुन्नी को लो ना 24 को लो, सही इस्लाम को लो, कुरान और सही हदीस। आप कुरान पढ़िए बहन, कुरान का तर्जुमा पढ़िए, इसमें जो अहकामात लिखे ना जाकिर की बात पे जाओ। अगर कोई भी आदमी, कोई भी आलिम, कोई भी दाई अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद उनके बात के मुताबिक पैगाम देता है आप उसको मानो। अगर जाकिर की बात जो सुनते हैं, मैं हवाला दे रहा हूँ कुरान मजीद का रेफरेंस नंबर हदीस चेक करो, सही है तो जाकिर की बात को मानो, नहीं तो जाकिर को भी छोड़ दो। आपको मानना चाहिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल। और वो लोग जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात कहते तो जब भी कोई कहेगा सुन्नी, आप बताएंगे नहीं किधर लिखा है कुरान मजीद में, मिलेगा ही नहीं आपको। कुरान में लिखा है कौला इन मिनल मुस्लिमीन, कहो कि मैं मुस्लिम हूँ। सूरह इमरान सूरा नंबर 6 आयत नंबर 64, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सूरह इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 19। फॉलो करो इस्लाम को और अपने आप को बुलाओ मुस्लिम। इसके अलावा इधर उधर मत भटको, कुरान के ऊपर अमल करो, उसका तर्जुमा पढ़ो और सही हदीस के ऊपर अमल करो अल्लाह के रसूल। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं खुदा में? आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? हाँ। आप मानते हैं मूर्ति पूजा गलत है? आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी प्रेशर डाल रहा है? नहीं। कोई भी रिश्वत दे रहा है? नहीं। आप अपने दिल से कबूल करना चाहते हैं? हाँ। अपने पूरे होशो आवाज के साथ? मैं अरबी में कहूंगा, आप उसको दोहरा सकते। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देती कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के कोई माबूद नहीं कोई माबूद और मोहम्मद सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर उसके पैगंबर और बंदे हैं। और बंदे हैं। माशाअल्लाह मुसलमान हो चुकी है और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको जन्नत नसीब फरमाए और मैं दुआ करता हूँ कि आप भी और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी मेरी दुआ की। और यहाँ बैठे सभी लोगों को से मैं दरख्वास्त करना चाहती हूँ, सब मेरे लिए दुआ करिए और मेरे फैमिली के लिए भी दुआ करिए। इंशाअल्लाह यहाँ लाखों लोग मौजूद हैं और करोड़ों लोग आपको पीटीवी पे देख रहे हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस बहन के लिए दुआ करे कि उसकी मुश्किलात हल हो जाए और उसके फैमिली के भी कि अल्लाह ताला उसको और उसके फैमिली को हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। माइक नंबर 5 से पहले मैं उस भाई से गुजारिश करूंगा जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, वो आए डॉक्टर साहब के हाथ से कुरान। माइक नंबर 5 में कोई नॉन मुस्लिम खातून हो, सवाल करो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोनिया है, मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ और कलमा का पढ़ना चाहती हूँ। आप मुझे कलमा पढ़ाइए। माशाअल्लाह बहन के इस्लाम कबूल करना चाहती है, कलमा पढ़ना चाहती हूँ। बहन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि खुदा अल्लाह एक है? आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है? आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? आप पे कोई भी दबाव है? नहीं। आपको कोई रिश्वत दे रहा है? नहीं। आप आपके दिल से कबूल करना चाहते हैं? हाँ। आपकी कोई होशो आवाज में? इंशाअल्लाह मैं कलमा दोहराऊंगा और अरबी में आपको दोहरा सकता हूँ। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूल। मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत दे कि अल्लाह के अलावा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर उसके पैगंबर और बंदे। जी नाजरीन, तो वीडियो आप लोगों ने देख ली। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुँच सके। अपना बहुत सारा किया ख्याल, हमें भी दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।